chitu kule to paisa alo be he kushi aru my recharge morning kule ini na paisa bi damor ahe kushi de kile my recharge morning kone koi kule to itu my recharge pra 24/7 mohan ke service de na to kane morning hobi evening hobi rati hoile bi my recharge morning kone koi kushi to kane jor prastu kon my recharge morning ko de my recharge morning thank you mola nam do acham ase moi dimabor pra ase aru moi kahani tu bishi lamba ase to kane mara ta to moi short ko de moi my recharge na kora ki de dosha company bi moi bishi puri thaise na company bi bishi puri thaise plus ine hoine moi yada bra me bimar thaise moi logote bimar to moi kila problem thaise bolo OMS tumor kidney both side stone ovarian cyst problem aru menstruation problem na maki manu to every month mens jabo lage to mens na jai na thaka dem de moi hospital bi dimapur hobi guwahati hobi moi bisi biraise bole ko moi ke phal buru para nai inone yede madam sara par koise moi ke mangu tu madam khabi koina boda moi ke lu korbo itu he koi kile madam sara bole amila church manu ase mohan eki family nisna eki colony de bohe to ke man koise moi believe me nai inone thaka dem de moi dusra company khan bi khai libi try koise moi ke phal buru bole para nai bole bi ede my recharge se madam sara pra moi ke khabi konde itu bi moi joining na korne kini na khaisi de joining na korne moi kuribi bole bi moi na korbo dusra company koise moi bishi muri na je moi ta to na korbo koine thaka dem de madam sara pra moi ke khaisa bi ko to acha thik ase joining na korbo khabo koine ine kha dem de moi la mens to a start ho jase to moi mens a start ho jase ai to bala se koine continue koine joining na koine 4 bottles moi khai disi de 4 bottles khai disi ta de bra আমি ভাও হইছে ভাও হইতে থাকাতে ম্যাডাম সারা তো মইকে কইছে কোয়ানাই স্যার ইয়াতে যত স্যার কি হতাই দিনকে মহান এসসিজি লাগা সানডে দিন দে মিটিং থাকা দিনকে তাই দিজনকে আইডিয়া কোনা মাটি দিছে মালা এসসিজি লা মিটিং কতম তাই দিজন পৌঁছে যাইছে তো কোনা ম্যাডাম কোন আছে আইয়া আছে বুঝে ইকো ধরে বুই নে কইছে তো মানে আমি তাতে বইছে তো তাতে বহাবরা ম্যাডাম সারা ব্রা স্যার খানব্রা আপলাইন ব্রা মইকে ইনগা গাইড করি দিছে ইনোনে মই ine hoina thaka din de moi joining korin thaise to ada pra moi chhari bole thaise de 4 months din de to moi madam moi saman bi na lobo free bi na lage apni loi lobi de ya bole koise bole bi madam bro koise moi ke ete seminar de saramati hotel ki to obor lage moi ke matia din de manu ki moi last bench de itu din de buise de moi tu din de downline ek ta bi nai ahi na buha dem de yete achievement buri khamra aru bura khamra yete ahina tahana achievement gari paise moi achievement guru parise 1 lakh kama ase koina india hotem de moi tate monte moi study koise buri ama guru bole pare kole moi kile guru bana parbo itu din de pra moi decide koise ami bi my recharge mo moi lifestyle change korbo kile bole to ama manose mutala income pra moi mohan na punche moi la mutabi contract kore time de bill bi na pai ami bi sit du kurina thaka dem de itu my recharge lu kora to ami bi mondi na kam korbo koine itu din pra seminar ja start hoise aro workshop ja start hoise tatpra moi la doubt moi paribo na nai na agi te to doubt bi thaise hole bi tate seminar workshop kan jan de moi la doubt clear ho jese tatpra moi ke motivate bishi pai jese tatpra moi downline hange loi na kam group le shuru ho jese itu moi la takat pra noy ami alla upline khan pra moi ke guide kora karne aro moi la downline khan pra cooperation kora karne ami yete achievement group parse yete pra moi laga salary bi 90000 pa ase yete pra moi gari achieve kore parse itu karne aji yete hapan je kobole mon ase apni han yete kun manu nijor dugor family de financial problem asne ki apni financial freedom hobole mon ase kole to puri bole mon dem de kuribo chari bole mon dem de charibo inya na hobi akite ma to mohabi giri jadi bi thake hole bi tade apni han nijor he give up na kuri dine mon di kene yete pra moi lifestyle change ko yete pra family aram pai jabo kone apni ekta target thakilu bi ine osibole to apni la dream to fulfill ho jabo itu karne apni mon chuto na kurbi mon di na kam kurbi kone itu janai dia se thank you